This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Principio del Semana Santa por medio del Domingo de Ramos. Devoto toma precaución si man penitencia mediante el calor del tiempo. Summer season ya comenza ya. Largo hora queda no hay agua a Segunda Water District. ¿Qué may sucede na Tetuan? Este porción te lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El visión de Palma simboliza el principio de la Semana Santa donde si Jesús ya entra na Jerusalén y el mga gente alegre na su presencia y grita Hosana mientras cargando el día mga palma y el ropa ya pone na camino donde el pasa si Jesucristo. Esta semana que sila recibí con la special visita na di ila comunidad. Por eso el mga devoto katoliko taman junto na Domingo de Ramos por medio de manda bendisi con el di ila mga palma. Aquí na Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception alas 4:30 del madrugada ya principia bendisi con el mga palma antes entrar na iglesia para atender el misa. Notable también el gospel drama ya manda acorda ng mga devoto el pasión y muerte del Señor Jesucristo. Y en seguiditos, mag-actividad ya prepara también el Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception esta Semana Santa. Después del Palm Sunday ayer, este día, hasta miércoles, tiene mag-seguiditos regular misa, también el Sacrament of Confession. Tiene también recollection proper este día, mientras mañana, el Christmas, donde manriño el mga padre de Ilavao. Na Jueves, tiene también Mass of the Lord's Supper, mientras na Jueves noche, conduce también el Holy Vigil. Na Viernes, el conduce el Via Crucis a las 5 del aga, también 7 last words a las 12 del mediodía, a las 4 del tarde el Santo Entierro. Na Sábado, el conduce el Procession of Soledad, Blessing of the Fire, también el Easter Vigil o Vigil Mass, na Domingo y el na Domingo Encuentro, también seguiditos magamisa también. Mga devoto debe tomar precaución si man penitencia mediante el alto calor del tiempo según la Oficina de Salud. Aquí el report de Marites Espartero. Siguiendo na caliente temperatura ta experiencia al ciudad este mga tiempo por causa con el Niño, también de Semana Santa. El Oficina de Salud o CHO ta adverti con ang mga vivientes con cuidado especialmente aquellos sa anda man penitencia na 14 station esta semana. Asegun con el jefe del CHO, Dr. Dulce Amor Miravite, debe tomaasegun mucho agua sa ansina al calor del tiempo, especialmente aquellos tienen mga alta presyon. Si quieren man asigun ang nasubiman penitensya, mas bueno anda tarde o aga para evita asigun el heat stroke. Especialmente este tiempo, no, caliente el tiempo, so we have to hydrate, get el di aton cuerpo, tomagayot agua, and akil ara anda kita na di aton cross, na di aton stations of the cross, no, so as much as possible, anda kita alya akil hindi gat bien caliente el sol during the time, hindi gat bien caliente el sol, no, medyo late afternoon or very early morning. So I understand open man sa di aton stations of the cross for Thursday and Friday. And amugani kel kay si anda taman kita during daytime na sita liba kita umbrella and manbaon gat kita water, no. So very prone man heat stroke.
So, sa heat stroke, syempre, talino, dole kabesa, tanbuyong to, pwede manbuyong and then man collapse, no? So, amo si el nukere kita pa sa Si Miravite, abla aquellos mga tiyan na alta presyon i mga senior citizens, si pwede evitaya lang asigun andaman penitensya, kay pwede man asigun atendaya lang misa para evita el problema kay el tiempo, hindi na mas pwede tolera sobra ya el calor del temperatura. bon man avoid ya kita, no? Nung may kita anda apuera or anda pa na di aton mga stations of the cross na subi kita or kami na kita lehos, to avoid ya lang gani isa di aton mga heat strokes and other mga ataka subi el blood pressure, no? As much as possible, pwede man kita man hold, no? Or man practice el di aton mga na kasa di aton, pwede kita anda na masya lang or na di aton mga churches, no? So, para hindi agad kita subi, hindi agad kita kami na lehos anda na di aton stations of the cross. Pwede man kita sa stations of the cross na church. Pwede lang subi. Pwede tamin subi, kaso lang mucho kita nesita como araw, no? Bin kaliente gayot. So, tan affect gatse na di aton ko sa low hydration status, pati na di aton body. Además, el doctor ay habla grande asigun el efecto del calor na kadakwalan salud. Por eso, si puede asigun evita enferma, necesita no más sobra el exposure na sol y más mejor toma mucho agua para evita man dehydrate. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, oficial ya el tiempo de summer na país. Según na pag-asa ya termina ya del viernes pasaw semana el northeast monsoon o amihan. Es el señal que ta entra ya el summer. Por causa con este tiene aura que afecta el más caliente pa viento y tiempo por causa que da más dominante el easterlies. Más agrava también asegura el calor este mga meses que viene. El temperatura na ciudad tiene que alcanzar na 41 degrees. El heat index del pasaw días que un señal del más caliente tiempo. Más largo ora queda nuay agua al mga vivientes por causa con el más taminora supply de agua según na Water District. Aquí el report. Ya principia otra vez menora el nivel del agua na intake del Water District na Rio de Pasonanca del pasaw semana. Desde el fin de semana, ya abaja el agua na 73.88 pa, igual del año 2019. Na entrevista con el Acting General Manager del Water District, Reynaldo Cabilin Esteaga, habla, peligroso, implementa pa mas largo oras schedule, denuay agwa na magagripo del mga customers. Yes, posible si Sir Bert, no? Kasi araga, Diamond Disaster Committee, kundusi kami meeting para plan niya uli, reposition uli, ipakilaya el distribution del agua. Then after that, kita minyo el CDRRMO para na diila Diamond Coordination Meeting na diila assistensya tayo na Water District pakilaya liba agwa kil mga lihanos barangay. Sigun kun kabilin, todo 12 mga production wells aura kita produsi agwa, tausaya sila para man-deliver agwa na mga vivientes taman pila. Sigun kunele, tiyan también mas o menos 20 mga water tankers sa diferentes mga ahensya. El taman ayudahan niya man-deliver agwa na mga afektaw residentes. Amo lang, falta syempre para akomoda kon todo mga afektaw. Ang paltas kasi ansina abahada kay kung ansina abahada 73.28 sir kaya si patrangka dahil dato nungay masinta kung baka uminta pa si abaha pa sa another 44 no ay maintra so crisis gitu then itong tanker uminta kine kami man another fallback position na pwede kita man-utilize mga private tankers of which di naman dali intention na dali sila presta. Na record del ahensya, nasa 60 barangay que tiene conexión de agua el Water District. Tiene según 56 barangay el afectado el supply del agua. 60,000 customer ya seguro el afectado también el supply de agua. Dentro de 69,000 customer de ila, el ta reclama con el condition del supply de agua que solamente ulan el puede solve.
taruga asigun sila kay kaya ulan na mas temprano tiempo para menorar el sufrimiento del vivientes na syudad na escasez del agua. Un casa el Yaquema na Alfaro, Barangay Tetuan, Inderantes, Mediodía. Yaquema es daan casa del familia Gonzales na entrada del Atilano Drive, Alfaro Street na Barangay Tetuan. Asigun ko el dueño del casa, no hay gente el casa durante el quema. Kay tausa lang con este lugar, el di la trabajador si de noche kay ali sila tabolbe para dormir. Ya pwede sila mirar bien arde el fuego y no hay más cosa puede salvar durante el quema. El bombero no hay pa puede hablar si cosa el causa de ese quema y si cuánto el valor del destrozo. Ya se le reportado a las 10:55 y llaman far out pasada a las 11. Mientras tanto, taapela el Acting General Manager de Zamboanga City Water District, Reynaldo Cabilin este día, con el vivientes para evitar causa mismo mag-insidente de bushfires o grass fires. Siendo asigun con él, imbes que el mga vivientes el ginda el agua o ng mga vivientes ginda el agua, debe man-deliver el mga water tankers el pasaw semana como na tugbungan, yagenda asigun este mga water tankers sa lugar para ayuda con el mga bombero reg agua, kay nakema kisayang asigun. Rivini asigun ng mga pugera na mga bakante lote siendo bien tormento ya el supply del agua na syudad. El siguiente na mga noticias. Istrikto implementasyon del mga provisyon and forsa na abong-abong. Rehabilitasyon del mga flood control infrastructure Tamanda Apura. Alto el caso de sarampion na peninsula. Bastante el supply de agua na pasubolong. Fondo para usar responde na secas y a soporta el consejo. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Good morning, can I take your order? Can I take chocolate apple nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargada butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice functional. Mag-tindo na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog
sa bawat probinsya, pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya, sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa, kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay, pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa, kung magtutulungan lahat may mapapala. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay, magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas,
Iba nga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos de aquí na Dateline, Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Stricto implementasyon del mga provisyon del ordinanza o ejecutivo o orden ejecutivo el enforza na abong-abong pasunangka. Takil report di Marifita Mayo. Yablal City Disaster Risk Reduction and Management Officer Elmir Apolinario que ay implementa sila istriktamente con mga provisiones na Climaco Freedom Park na abong-abong alina barrio de Pasunanca durante esta Semana Santa. Con Apolinario designa el City Hall como ground commander na lugar durante el implementación de este mga provisiones. Asugun con Apolinario, uno del mga prohibido hace el mga gente quien anda na lugar amo el fumada del cigarillo. Este para evita según el bushfire que puede causar este mga sigarilyo. Pero i-admiti si Apolinario que grande desafío para kanila para asigura que ay sigue el mga gente con este reglamento de no smoking. Por eso i-habla si Apolinario, necesita sila el ayuda del mga tanod del barangay para asigura que no hay quien ay viola con este reglamento y el ayuda también del media por medio del information dissemination. Our barangay Tanos should help us together with Stipul and join task force to monitor compliance. And of course, we have to appeal through the media con ustedes para malapilagan po ng mga gente. Kaya andalya, doon kat asiko sa kila tabla kita prohibido como es pumada, tomada, no makunesa asi. Asugun pa con Apolinario, malisud si ay tene bushfire na lugar, este tiempo de secas, siendo bien escaso el supply de agua. Yaabla si Apolinario ay man-address pa también sila con el asunto de escasez de agua alina abong-abong para tene que ay usa agua el mga gente quien ay visita na lugar este Semana Santa. Because we really want to address el activity ba, religious activity, para at least may suceso, may bakin ko sa algo suceso de la health concern del mga gente aquí andalya. Puera el no smoking na lugar, prohibido también llevar mga tomada o mantomahan na lugar. Prohibido el llevada del mga backpacks, del fusil y mga bladed weapon. Prohibido también llevar mga sound system ito kasuena musika y prohibido asibula drone el mga hindi otorizawa. Solamente el PNP, AFP y el City Administrator's Office lang el otorizaw para asibula drone na lugar durante el Semana Santa. Ta-adverti si Apolinario na publiko para sige con este mga reglamento para ver no hay problema di ila andada na lugar. Itablakan kita. After you've done your akil ko sa dito yung activity alya, volvian na kaso, may mas tambay alya. Mientras tanto, i-habla si Apolinario, puera na abong-abong Freedom Park, ay implementa también sila con este mga reglamentos na otro mga Stations of the Cross para asigura el seguridad y orden del lugar. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. Yaman sponsor resolution el Konsehal Eduardo Saavedra kita pidi na City Engineers Office para apura con el subasta del mga rehabilitasyon del mga destrozado y defectivo flood control project na syudad en preparasyon para con el La Niña. Pero ya amenda con el Konsehal Joselito Macrohon con el resolution hablando que con el Bids and Awards Committee debe man-address con el resolution y hindi na City Engineers Office. I-invest pidi na City Engineers Office para man fast track con el subasta. Debe sigun pidi na mention opisina que asecor con el mga ongoing rehabilitation del mga destrozado flood control infrastructures. I-accepta también con el amendment si Saavedra. To fast-track the bidding process of the rehabilitation of damaged flood control, infrastructure and drainage system of different barangays in the city of Zamboanga amidst
the dry season to prepare for the onset of the La Nina. I move accordingly. Jointly and severally seconded. Second resolution. Comment first, Member Macron. Yeah, I support the resolution, Madam Chair, but if the proponent will agree, just a slight of amendments. Amigo. Yeah. We cannot request from the City Engineer's Office to fast-track the bidding process, but we will request it from the Bids and Awards Office. Sila in charge na bidding. Yeah. So maybe the amendment, Madam Chair, is requesting the Bids and Awards Office and Bank Office to fast-track the bidding process, and also for the City Engineer's Office to also fast-track ang mga ongoing rehabilitation and construction. Do you accept, Member Saavedra? Yes, okay. Thank you. Alto kaso de sarampion na peninsula sigur na Departamento de Salud. Takil report ni Marites Espartero. El Maguindanao asegura tiene outbreak na kaso de sarampion, considerando el BARM vecinos lang del Región 9. Por eso debe este tiempo, hindi debe el man confianza con este caso de sarampion. Asegun ko del Director Regional del DOH-9, Dr. Joshua Brillantes, debe afretao el surveillance na kaso de sarampion. Measles cases in BARM ay tumataas, specifically in Maguindanao. They already declared an outbreak doon sa area, and BARM is a neighboring region for Region 9. So, dapat heighten natin yung surveillance natin for malaria, for measles cases. Especially for, ikuan natin, consider natin last year, especially yung FIC natin ay mababa tayo last year. No, for 2023, parang hindi nga tayo umabot ng 60% for the whole region. So kaya dapat strengthen talaga natin yung surveillance, because measles hindi naman ito na bagong disease. So yung mga hospitals naman natin ay equipped, especially kung may mga complications of measles. Na datos del Regional Epidemiology Surveillance Unit na rehiyon, tadali mirad este mes de enero hasta este presente. Total 72 el magakaso de sarampion, ita segunda el pertussis que tiene reportado 16 caso. 13 también el caso de acute flaccid paralysis, mientras 1 caso el dipteria. El doctor ya habla puede lang asigun prevenir con el sarampion por medio de mandaklaba vacuna. Kay uno na magarazon si porque tasubi el caso de sarampion, el no hay mandaman vacuna. Yeah, the only prevention for measles is vaccination. Yeah, so dapat mothers should bring their kids for vaccination sa mga health centers natin. Na magalugar asigon siya ni outbreak da sarampion ta kundusi el massive vaccination ese machempo. Pero akinariyon, tapela al Departamento de Salud na mga mayores liba mandaklaba vacuna kung naldi ila mag-aanak na mga fasilidad de salud para evita el enfermedad. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Bastante seguro el supply de agua alina barrio de Pasabolong ese el cosa y revela el barangay Kapitan Romel Francisco. Asigun ko el Kapitan may problema de agua por causa tapera asigun sostene el supply na todo zones Chendo Chenves si sobra tadalip también sila na barrio de Bualan y portion del central area si mahina el pressure del agua desde el ilat pumping station. Siguiendo con el escasez del agua ta experiencia el ciudad de ese tiempo tamanday asigun el water district busca lugar na pasubolong onde para pone pumping station en preparasyon na escasez de agua na futuro. LD aton gani ki agwa na pasubolong tamira yun ay problema kahit pwede man abla kita sustain all the zones. Pero sometimes akil abla sobra yata dali para Bualan connection niya man sa asto na Zamboanga na pueblo ya.
So, chinibestan menos al agua. Pero yan dahil City kita Water District ganyan mga engineer no tabla sila busta area para aumenta el pumping station. So, para quanto pumping station kita check? Right now kita uno pero possible kay tamira man yung akal antes tamen una kunese during the time iyo man presidente del Parwasa which is kita sa organization ng del barangay. So ya mirayo kalal agua alya kay akal unal pumping station bembalel agua pero debekel kumpra el water district. Pondo para usa responder a SECAS se suporta el Consejo. Taki el report ni Marifita Mayo. Yaman concur ya el Consejo Local durante el día regular sesión que conducí na Barrio de Manicaan este día marzo 25 con el 83 millones de peso trust funds del City Disaster Risk Reduction and Management Office que ta propone el mencionado oficina usa na disaster program y na efecto del SECAS. Incluido aquí el 10.5 milyon de peso fondo que ta pidi el City Agriculturist Arvin Magdugo para usa combate con el efecto del SECAS na sektor de agrikultura y pesca. We have included in our budget first is the provision of 127 units of water pump in which this will be distributed to identified farmers association who still have access to surface water. So akel mga association di aton akel mga areas na tiene pa available surface water, however hindi taliga na di nila mga production area because el agua abajo yagat el level hindi alita na intake kwan di aton. So, amo kita dali mga water pump, that's 127 units as per validation, amounting to 4.3 million. Next is our intervention for crop shifting, where tablagali kita in areas akel limitaw ya el agua that they can no longer plant rice at this time. Dali kita kanila mga short gestation agricultural commodity or akel mga drought tolerant amounting to 2.1 million pesos. Then, part of which is also the provision del di aton for aquaculture, for the aquaculture subsector doon na dali tamigyan kita asistensya kung mga fish pond operators and to seaweed farmers amounting to 2.5 million pesos. And lastly, with the current El Nino, we are expecting there might be an outbreak of infestation, pest infestation. That's why 1.3 million is allocated for the procurement of pesticides for if and when infestation would happen, the outbreak would happen, we will be ready. Asugun pa con el City Disaster Risk Reduction and Management Officer Elmir Apolinario, este 83 milyon de peso trust funds es sobra fondo del CDRRMO del año 2023. No hay con este akabausa durante el mencionado año. Sobra? Because, por ejemplo, na QRF, si por ejemplo last year may kita usa si por causa may disastro, so chinita sobra katali. Amos na disaster preparedness namin, hindi ba ito pwede asi todo ang mga proyekto on time. So, nung pwede kita complete yan. Kaya chinita, mga proyekto na palang kolekta. So, tali para proseso. Pero, usaya. 25 milyon de peso de este 83 milyon de peso trust funds el usa para na site development del Hindi Pataacaba Command Center del CDRRMO alina Barrio de Cabatangan. Pero ya question con este el Consejero Lito Macrohon. Asugun kun Macrohon, necesita usa este magatiempo el CDRRMO con di ila budget para man address con el efecto del SECAS, siendo amo este ahora el problema y hindi debe usa con el fondo na otro magaproyekto nuay que hace na SECAS. Solamente si Macrohon lang el nuay suporta para man concur con el uso de este trust funds. Ese ba project, site development of DRRM building with command center at Kabatangan, is this a program na kamila to priority for quick response program? Sitab na galing ito, Madam Chair, ever since the yes or no lang, Madam Chair? Yes, because nastasali kami, Madam Chair. Pero mas may ayuda, dali ba te aqua con el diason na kabigyan ng ara? Sabi to, site development, perhaps siguro, sa Benta Camino, for the fence or for the drainage. That is site development na di aton command center na Kabatangan.
Consult connection di akan kung problema del agua. enviamos la we're hurrying up on the completion del command control center because we want to have a better coordination, collaboration with all the stakeholders. And that is why very, very important. In fact, the RMC stresses the fact that kailangan natin combine ICS system in place. And we have to have a command control center para pwede agarap todo mga barangay, todo mga stakeholders, para Madam pwede Chair, response. mira to, el di aton, como bien afectado sector el di aton farmers. No, el farmers bien afectado. Kaya na kita, siguro more or less, 15 para 20,000 farmers aquí na Zamboanga. Pero mira to, out of the 83 million pesos, el di aton pondo lang aquí, no, for agricultural and marine supplies expense, 10.5 million lang. 10.5. And I agree, this will really directly help kung ang atong mga farmers. Tell me yung question, for site development, hindi man tayo directly pwede ayuda, directly or indirectly, hindi pwede ayuda. 25 million, bin grande, no? Bin grande kan Madam Chair. Pero asugun kun Apolinario, derecho di makrohon para iskrutina si Pakimodo ay usa di su opisina con el fondo. Well, di mo alegre naman tabi nyo kasi siyempre, diretso ka del Consejo Local para questionan o di tayo pondo. That's part of del kontablakan na kita del due process, ba? Pati tabla kita transparency. So, mo ta-explica kami kay pinimportante kay edipisyo di ato, no? Taligan tabi rin bakit we started working on that 2020, nayaligaw ang pandemya, na ba? So, rebibi kami kung dakil para komplete kung dakil, asya ka ba? Kaya because nisita kami kung dakil para good command control concept del implementasyon koordinasyon del gobyerno lokal with the other partner agencies. So, si Cherry kita I believe mas ligero el responses, mas ligero el preparación. 2 milyon de peso también del 83 milyon de peso el ay utiliza para na libre dental check-up. Un cosa también kaya sa kaelatensión del Consejal Rogelio Valesco Iho. Under the MOE, Cheniki tapone 2 million pesos. Cosa se 2 million pesos? Medical, dental, and laboratory supplies. Help me educate please. Kilaya el Disaster Office man request pondo para na arangkada residente. Can somebody help clarify the members of this August body? ¿Por qué tiene pondo ki 2 million for dental, medical and dental as well as laboratory supplies? Isn't this supposed to be under the budgetary program of the city health office? Or you can justify that it can be offset to the budgetary program of the city health office? Mientras tanto, habla si Apolinario, portion también de este fondo, el ay usa para compra mag-aumento water tanker. Tiene man delivery según kanila con este water tanker y tiene pa sila te espera liegada otro water tanker. Tausa según sila con este para ayuda na Zamboanga City Water District man deliver agua na magalugar que no hay agua este tiempo de secas. La compra kita ara, dos. So, talya yata mampos ko el back. So, kinisi si liga kel dos, size kita jene. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. Na barrio de Manicaan niya conduci con la regular session del Consejo Local ese día. Presente na session al mga oficiales del barangay del Manicaan y otro pa mga barrio bajo na distrito de Manicaan. Este conducta del regular session del Consejo na barangay a principio del año 2019 por causa de la resolución del Consejal Rogelio Valesco Iho. Es una manera según donde el gobierno local el sabe y mira la situación de diferentes barrios. Así con Valesco debe lang mga oficiales del pueblo, especialmente mga konsales, tanda kayo ng mga baryo para saber el verdad sitwasyon del mga vivientes y de pirmi lang adentro del dila oficina o na session hall. Desde el conduci con la session de diferentes mga baryo, manada según o mucho mga resolusyon, el ya puede sila aproba el Consejo Local relataw na konsyerne ng mga oficiales del baryo na di ila kanikwalan mga barangay. Dalawang special na
get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong kuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng Kidney Care gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ko kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko, tao. Yun to. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tuban. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo as usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes
mga veterano y respetado anunciador y comentarista que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este el Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este el Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Serbisyo de Salud ya mejora el Mindanao Central Sanitarium siendo mucho mga pasyente el taanda ng mencionong ospital. Taki el report ni Marites Espartero. Por causa kung mas tasubi numero del mga pasyente ng Mindanao Central Sanitarium na pasubolong este mga tiyempo. El Departamento de Salud o DOH, junto na mencionado ospital, ya mejora aumento servisyo medikal en antes aga. Ya mejora kung bagong urgent care and ambulatory services o bukas. El bukas, grande ayuda ng mga pobre vivientes quien necesita el servicio de primary care service. Asegun con el jefe de hospital Dr. Hana Turco Rojas, grande ayuda este para mandecongest con el hospital, siguiendo más sa subi el numero del mga pasyente quien manda checkya. Este Bukas, or the Bagong Urgent Care and Ambulatory Service, is actually a flagship program of DOH. This is to address the need for primary care. No? Ang purpose talaga ng Bukas is to address the missing link and to make the primary care accessible to the people, as well as try to decongest hospitals. El doktora ya abla el primary care amo el mga konsultasyon, maternal y child care, immunization, vaccination, mordida de mga animal, screening, y amo este el mga serbisyo ta ofrece na bukas. Umento pa del doktora, pwede ayuda man decongest kung ang numero del mga pasyente na emergency room por causa na ayuda de bukas, que el ofrece el serbisyo 24/7, hindi igual de antes limitado solamente el ora. OPD, mostly it's OPD, and then there are cases kasi na pwede mo namang pauwiin na not needed for admission. Yun ang talagang i-try address ng bukas. Actually, there's no limit as long as the patient comes, kasi I will just speak for kasi iba-ibang model, no, how each hospital will do it. Si MCS, what we did is just to extend the OPD hours. The normal kasi yung hindi pa kami mag-start nito is up to 5. Sa ngayon, we will be offering it beyond the office hours. Parang eventually, we will be transitioning to 24/7. So at any point in time, if the patient needs to come for consultation, hindi na siya nakalimit na hanggang 5. Kasi we notice in our OPD, talagang dagsa ang pasyente during the day. Kasi ang pasyente naman, nag-iisip sila, hanggang 5 lang. But we are trying to look at na the possibility, pag i-open mo siya at any convenient time, baka kukonti na lang yung kasi na-distribute na yung cases. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Zamboanga City Fire District ya kondusya el exit drill in the home or el bahay ni Edith para ng mga bata alili la estasyon ng Mayor Climaco Avenue. El bumbero ya invita ko ng mga bata junto con el di ng mga mayores para insinya kanila. Kilaya usa ko el fire extinguisher isiko sa ase si Chenek Keba na di ila lugar. Kung mga bata ya manda usa uniforme de bumbero kay tiene kanila kere kada bumbero isikida grande imanada también kere munta con el mga fire trucks. Por último, amo el yamanda pasa con el un model casa y yamanda busca con el fire exit o fire exit de este. Esa ocasión como parte del programa por siempre del Bureau of Fire Protection durante el Fire Prevention Month este mes de marzo. Miyembro del LGBT muerto de tiro Alina Kasanyangan. Takil report di Emil Tuban.
Un hombre miembro del LGBT muerto después con este tira al sospechado alina barangay Kasanyangan del viernes tarde. Muerto on the spot si Edmir Aresa, 34 años, un hairdresser residente de Alina, Kasanyangan. Después con este tira el untal Aldacer Cajal, residente de Camote Drive, Kasanyangan. Mga alas 5 del tarde camina Alina Puente on del Bamboo el víctima y así con él na atras el sospechado y tira con él na cabeza resulta del muerte del víctima. El sospechado corre para la dirección del sitio Buguk na mencionó barangay. El polisya conduce hot pursuit operation para el arresto del sospechado alina barangay Kasanyangan del Sabado aga. Patuloy po yung ating operation, yung ating pong mga tao ay hindi tumitigil talaga to make sure to resolve these cases and close it. Rest assured that there is nothing that we're hiding from the public. Wala po kami itinatago. Ang sa atin lang po ay bigyan niyo po kami ng daan para po makapag-operate yung ating mga kapulisan na wala po tayong kino-compromise na information. El personal del Zamboanga City Police Office junto con los demás estación y Police Station 11 ya anda busca con el sospechado na matanza del víctima alina Asinan, Barangay Kasanyangan. Durante la operación ya puede escapar el sospechado ya entra ng mga casa alina lugar. El mga polisya usa bangka para puede continuar busca con el sospechado pero no hay masila con este puede encontrar. El polisya ay manfile kaso de murder con el sospechado kaya puede sila con este identifica. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un 14 años jovencito el herido después con este y lancia el 12 años contra Alina Arena Blanco del viernes del noche. Ya herida su detrás el víctima y eleva con este Corena Hospital, el Sunana para el curada medical. Según con la nana del víctima, yaman purpiahan sa mga bata Alina Omar Drive iya asi con este Talabangan Supla y el sospechado ya lancia con el o con este de Ice Peak na detrás y escapa sila. El policía puede conocer ya con el sospechado y busca con el mayores para puede kanila arreglar. El polisya arresta también con un persona con alegaw shabu na bypass operation Alina Kasanyangan del Sabado madrugada. El Station 671 ya conduce el bypass operation na Asinan Kasanyangan. Ya puede arresta con si Alfitri Najam alias Petpet, residente del Rio Hondo. Con él puede confiscar 13 paquetes de alegaw shabu, tal el valor na más de 13,000 de pesos. Con el sospechado tali na custodia del Station 671. Dos personas envuelto na robo na un bangko na Mayor Vitaliano Agan Avenue del Pasao Semana ya sali arrestado. Takil report di Emil Tuban. Pulisya puede arrestar con el dos mga persona envuelto na insidente de robo na un bangko alina Mayor Vitaliano Agan Avenue del martes madrugada. El personal del Police Station 11 ya conduce follow-up operation y ya puede arrestar con estos kanda Albert Gutano, 20 años de Lumiap, Divisoria, y el su 17 años compañero. Pulisya puede recubrir con el un unit de 9mm pistola con magazine y 5 mga bala. El OIC City Director Police Colonel Kimberly Molitas ya comenda con el buen trabajo ya hace el Police Station 11. Kaya puede sila solve con este caso de robo na bangko. First, allow me to congratulate Station 11 under the leadership of Police Major Yashir Sarikin for the arrest of the two individuals who has robbed the PS Bank. Yesterday, after 5 days of continued operation and the effort of our police officers, covert and overt, we have arrested the two individuals who entered PS Bank on March 19 ng madaling araw. Two suspects were arrested. Also, the firearms that was stolen was recovered by our team. So, congratulations to Station 11. Con estos mga suspechados ya puede arrestar por causal esfuerzo del mga pulis y ayuda del mga vivientes na lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Mientras tanto, el polisya conduce clearing operation Alina Kasanyangan del Sabado del Aga. El City Traffic Enforcement Unit yakabaman impound ko ng mga vehikulo na parking na kanto y camino del Asinan Kasanyangan. Los demás ya pwede man issue citation tickets del illegal parking después ya abuya mga dueño del vehikulo. Manada mga vehikulo ya deha parking Alina kanto y camino kay no pwede entra dentro del ila lugar kay na fuente sila tapasa para di la casa. Akinajuta el pasada del mga vehikulo Alina mencionado lugar.
buenas noches. Taki el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el experiencia pa con el isolated rains y thunderstorms na cuantos lugar de la ciudad. Mientras dominante también el tiempo que taleva el easterlies, que lleva pa más caliente tiempo aquí na Zamboanga Peninsula también. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na naman, thank you. Tell me cuándo. Ayer, el Domingo de Ramos o Palm Sunday, abo el principio de la observación del Semana Santa ng mga deboto katoliko aquí na syudad. El Palm Sunday ta significa la entrada de Jesucristo na Jerusalem, donde mga gente el con ansias espera con él ita felicita el bienvenida. Después, sabe el mga gente que si Jesucristo el puede curar mga enfermo, también hace mga milagro na vida del quien ta sigi ikre con él. La Iglesia Católica apela con el vivientes para cumplir y practicar el mga actividades de Semana Santa en vez andaman bakasyon o man enjoy ng mga beach resorts o mga lugar donde pwede pa siya. Largo man el bakasyon del mga vivientes pero este dirihi ka naton para participa y queda cerca na Diyos por medio de fe y rezo. Mga penitential sites como na 14th Station of the Cross, el lugar para rezar y meditate, el passion y el muerte de Jesucristo y hindi anda para mandate o camping. Umalin también declara holiday para dali tiempo conmemorar kita con el passion y muerte de Jesucristo, pero el otro tatoma bentaha para mantumahan, taman alegría por medio del suena video okay, itaman relax na mga beach resorts. El holiday tadali ka naton tiempo para bira otra vez con Dios y hace fuerte el de aton fe, amor y na persona y también con el prójimo. Acorde el de aton vida estaba na Dios y el Dios solamente tiene derecho para sa kaeste ka naton otra vez. Umalin uwi, tiene gente yaman lumus na mar na Viernes Santo o Sabado Gloria. Umalin también uwi, tiene gente ya que la víctima de tajo por causa ng borracherias na Huwebes Santo. Umalan también uhi na tiene gente biktima de tiro por causa na kanta que Venezuela na video okay na Sabado de Gloria. Lang mga diya tapidikan naton para respeta y praktika con el pasyon y muerte de Jesucristo pero no puede pa kita así. Si de veras kita takre con ang Diyos, dali kita tiempo para manhunto con él esta semana por medio del mga actividades na iglesia. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuándo. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de mga noticias para esta noche, marzo 25, 2024. Y en calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's #1.
Number 1 for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.